अपने मेरे दोस्त लाइन पर है, वो रफेजन आप बोल रहे करके रफेजन को आप उनके आपके दावे के मुताबिक दलील दो, वो उनके दावे के मुताबिक दलील देंगे। यानी इससे फायदा किसको होगा? आवाम को, दोनों को, सबको इस्लाह होगी लोगों की। हेलो, तो अपने तो 2 ही जने हैं। हाँ, तो ये ऑडियो जाएगी ना यूट्यूब पे। हाँ बोलो। जी, तो आप अपना रफुलदैन के ताल्लुक से क्या मौके पर दावा बता दें, मैं अपना रफुलदैन के ताल्लुक से क्या मौके पर दावा बता देता हूँ, फिर अपन दोनों दलील देते हैं। जिसकी दलील अपने दावे के मुताबिक होगी वो दुरुस्त, जिसकी दलील अपने दावे के मुताबिक नहीं होगी वो दुरुस्त नहीं है, वो अपनी इस्लाह कर ले, रुजू कर ले। आप मौलवी हो? मौलवी मतलब मैं तालिब इल्म हूँ। अच्छा, तो हाँ, मैं भी पढ़ाई कर रहा हूँ, आलिम बन रहा हूँ। आपका उस्ताद कौन है? बहुत सारे उस्ताद हैं। अहमद बिन मारूफ के पास पढ़ रहा हूँ अभी, एक जलाल के पास भी पढ़ा हूँ मैं। कौन से मदरसे में? यूँ पूछ रहा हूँ। मदरसा नहीं है, इंफरादी पढ़ रहा हूँ। फिर अब्दुल मालिक के पास भी पढ़ा हूँ मैं 1 साल, इल्म नौ इल्म सर। अच्छा, इनफिरादी सबके पास? जी। और कहाँ से हो आप? अरे भाई, ये सब बातें करके आप अपना तारुफ नहीं दे रहे, कुछ नहीं दे रहे, मेरे से पूछे, दावा करिए ना रफुलदैन पर। मेरा कोई दावा नहीं है। दावा तो बिना दावे की कैसे बात करोगे आप? जबरदस्ती। और जब आपका दावा नहीं है तो फिर आपको हमारा दावा मानना पड़ेगा। हाँ, तो आप दावा करो ना, मैं मान लूंगा। हाँ, हमारा दावा ये है कि रफुलदैन करना अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है। अच्छा, अब आप अपना दावा करो, जवाबी दावा। तो हमने कहा इनकार किया है। हाँ, तो फिर इख्तिलाफ किस बात का है? मेरे को कोई इख्तिलाफ नहीं है। देखो, चलो भाई, मान लिया इन्होंने एजाज भाई कि ये रफुलदैन करने के कायल है, अपने दावे को मान लिया इन्होंने। ठीक है, वो देखिए मुफ्ती माँ साहब बोलते कि रफेजन करके रखने की हदीस है, तो वो कहाँ दावा कर रहे हो? भाई हदीसें सबसे साबित है, जितने ये मज़ाहिब हैं वो सबके पास हदीस है और सबके पास कुरान। नहीं, हदीस सबके पास नहीं होती। तो भाई सुनिए, जब किसी मसले में इख्तिलाफ होता है तो उस पर दलाइल देखे जाते हैं, और यहाँ तक देखा जाता है कि इस मसले में जुमहूर अक्सरियत किस तरफ है। आप बोलते हो ना हर मसले में इसमें इजमा है, 20 अगस्त तराफी पे इजमा है, बोलते हो ना, बोलते कि नहीं? हाँ, तो यहाँ रफुलदैन करने में 1 नहीं 250 से 400 तक के दरमियान हदीसें हैं। तो आप वो 250 400 की हदीसों को छोड़कर वो हदीसें लेते हो जो साबित भी नहीं है। 30-35 नहीं तो 6 ही है। तो यहाँ अक्सरियत को, यहाँ इजमा को, यहाँ बड़ी तादाद को, यहाँ जुमहूर को आप क्यों नहीं मानते? जो हदीसें साबित, 1 मिनट, वो 30-35 हदीसों को क्या कूड़े के कचरे में डाल दिया? नहीं, वो 30-35 है ही नहीं, वो 6 ही हदीसें हैं, उनको अलग अलग किताबों में तो उसको अलग अलग लेते हो। एक हदीस है, मैं मानता हूँ, एक हदीस है, क्या एक हदीस को कचरे के डब्बे में डाल दिया? अरे भैया, पहले आप अपना इसीलिए बोलो ना, दावा बोलो। आप दावा बोलोगे तो बात समझ में आएगी। एक हदीस है, चलो एक हदीस है, 6 भी नहीं, एक है, तो क्या एक हदीस को कचरे के डब्बे में डाल दिया जाएगा? नहीं, तो मतलब आप जो रफुलदैन करने की हदीस है उसको क्या कचरे के डब्बे में डालते हो? क्या हिकमत है, आपको मालूम है? हाँ मालूम है ना, इसलिए तो बोल रहा हूँ, दावा करो। क्या है? मैं बताता हूँ ना, आप दावा तो करो अपना रफुलदैन पर। भाई मैं यूँ कहता हूँ, मेरा क्यों दावा करूंगा? मैं ये कहता हूँ, आपको तो हनफियत का उसूल भी नहीं मालूम कि जो हदीस ज़ईफ हो उससे कुछ भी साबित नहीं होता। ये हनफियत का भी उसूल है, ये आपको ये उसूल भी नहीं मालूम। अब आप ज़ईफ हदीस उठाकर रफुलदैन कर रहे हो। अच्छा, आप हनफियत को भी रद्द कर रहे हो। आप हनफी नहीं हो, आप पता नहीं क्या हो। मैं ये कहता हूँ कि हमारे हदीस पे इस्तिदलाल ही नहीं है, हमारा तो कुरान की आयत पे इस्तिदलाल है, वक़ूमू लिल्लाहि क़ानितीन पे। हाँ, क़ानितीन का क्या माना है? हाँ बताइए, माशाल्लाह बताइए, लोगों को समझ में आएगा कुरान से। नहीं, मैं क्यों बताऊं? दावा आपका है, मैं बताऊं? मेरे को क्या मालूम आप क्या इस्तिदलाल कर रहे हो? मेरे को इल्मे गैब थोड़ी है, कशफ करामत थोड़ी होता। हमारा तो हदीस के कुरान पे है सीधा। हाँ, तो क्या बताइए ना भाई, कुरान को बताइए। सुकून से खड़े रहो, बार रफ़े यदैन में सुकून नहीं होता है। जी, मतलब वो सज्जे में जाके टोपी गिर जाती है और फिर उसको उठा के पहन लेना, ये कौन सा सुकून है? ये कुरान में है।
ارے آپ کی نماز میں ہے نا، مساجدوں میں آپ کے یہاں لوگوں کی ٹوپیاں گرتی ہو پلاسٹک کی، وہ رکوع میں جاتے سجدے میں جاتے اور پھر واپس پین بھی لیتے. یہ خوب ٹیلنٹ ہے یار، یہ سمجھ میں نہیں آیا. ہی نہیں ہے. ہاں آپ کے یہاں تو ٹوپی ہے. ارے آپ کا مسئلہ ہے نا، سکون تو نہیں ہو رہا نا. اور یہ سکون آپ کا عید کی نماز میں کہاں چلا جاتا ہے؟ آپ کے یہاں ٹوپی ہے نہیں، یہ سکون آپ کا عید کی نماز میں، وطر کی نماز میں کہاں چلا جاتا ہے؟ عید کی نماز جیسی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے کیا کہا کہ رکوع میں اور رکوع سے اٹھنے کے بعد رفع الدین کرنا سکون کے مخالف ہے نا؟ تو سکون آپ کا عید کی نماز میں کہاں جاتا ہے اور وطر کی نماز میں کہاں جاتا ہے؟ بھائی جو اللہ کے میں اسی لیے کہہ رہا تھا آپ دعویٰ کرو. آپ دعویٰ اسی لیے نہیں کر رہے ہو کہ دعوے کے مطابق آپ کے پاس دلیل ہے ہی نہیں. اور یہ بڑے شرم کی بات ہے، یہ بڑے شرم کی بات ہے کہ آپ دعویٰ نہیں کر رہے ہو. ہم نے دیکھو دعویٰ کی اور ہم ثابت کرتے ہیں صحیح بخاری حدیث عبداللہ ابن عمر سے کہ اللہ کے نبی رکوع میں جاتے تو رفع الدین کرتے، رکوع سے اٹھتے رفع الدین کرتے. اور ایسی کتاب کی حدیث جس کو سب مانتے ہیں، اجماعی صحیح، کوئی اختلاف نہیں، ہمارے دعوے کے مطابق دلیل. میں یہ کہتا ہوں اختلاف مذاہب میں لڑائی جھگڑے نہیں ہوتے ہیں. نہیں کوئی لڑائی جھگڑا نہیں ہو رہا بھائی. بحث کرنا اچھے انداز میں ماشاءاللہ آپ بھی بحث کر رہے ہو. آپ کو بھی اللہ نے ایک توفیق دی ہے، ہم بھی کر رہے ہیں. علمی انداز میں بحث ہو رہی ہے، بہت اچھی بات ہے. شریعت میں ہے ہی نہیں. ارے نعوذ باللہ استغفر اللہ، قرآن کا انکار کرو. قرآن میں ہے، اچھے انداز میں بحث کرو. آپ قرآن کا انکار کرو نعوذ باللہ، لیکن آپ اچھے انداز میں شریعت بول کے نعوذ باللہ اتنا جھوٹ قرآن پہ نہیں کر رہے. بھائی میں تو آپ کی غلطی بتا رہا ہوں. دیکھیے آپ کے یہاں کیا ہوتا ہے نا کہ آپ کی غلطی بتا دو تو اچھا انداز نہیں. یہ کوئی اصول ہے کیا؟ نہیں میری غلطی کیا ہے میرے کو یہ بتاؤ. دیکھیے آپ نے قرآن کی آیت سے استدلال کیا کہ سکون اختیار کرو، ہے نا؟ برابر ہے نا. اور سکون سے آپ نے یہ مراد لیا ہے کہ رکوع میں جاتے ٹائم اور اٹھتے ٹائم رفع الدین کرنا سکون کے خلاف ہے نا؟ برابر ہے. تو ہم نے کہا کہ بھائی عید کی نماز میں آپ کا سکون کہاں جاتا ہے، وطر میں آپ کا سکون کہاں جاتا ہے. نماز میں ٹوپی گر جاتی ہے، آپ پہن لیتے ہو سکون نہیں ہوتا. آپ کھجا لیتے ہو سکون آپ کا نہیں خراب ہوتا. آپ کو چھینک آ جاتی ہے، آپ ہاتھ رکھ لیتے ہو، آپ کا سکون خراب نہیں ہوتا. تو یہ سکون کے مخالف ہے. تو اتنے سارے عمل آپ خود کرتے ہو اور ہمیں کیوں بول رہے ہو پھر بھائی؟ آپ قرآن کے مخالف خود ہو، ہمیں کیوں بول رہے ہو بھائی؟ آپ کو رفع ادین کرنا ہو کرو، ہم کچھ نہیں بولتے. ہم نہ آپ نے قرآن سے استدلال کیا اور استدلال کرنے کے بعد بھی آپ غلط ثابت ہوئے. اچھا مجھے ایک بات بتائیے، سنیے، یہ رفع الدین کرنا سکون کے مخالف ہے نا؟ تو جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نماز پڑھا رہے تھے اور حالت نماز میں ان کو ابو لولو نے چاقو مارا، ہے نا، ناف پر چاقو مارا. حضرت عمر کے ناف پر چاقو لگا، ہاتھ پر نہیں لگا. اس کا مطلب حضرت عمر کا ہاتھ ناف کے نیچے نہیں، ناف کے اوپر سینے پر تھا، تبھی تو انہوں نے چاقو نیچے مارا. اور جب وہ چاقو مارا تو وہ بھاگ نہیں پایا، صحابہ کی صف میں سے نکل نہیں پایا، صحابہ نے اس کو پکڑ لیے. تو یہ سکون کے مخالف تھا کیا؟ ارے یار تم کہاں کی کہاں دلیلیں پیش کر رہے ہو. اللہ کے بندو، آپ تصور تو کرو ذرا. ابھی آپ کے ساتھ یہ ہو جائے جیسے کہاں کی کہاں دلیلیں پیش کر رہے ہو. سنیے ایک اور مثال سمجھی. ایک آدمی نماز پڑھا رہا ہے، حالت نماز میں اس کی طبیعت خراب ہو گئی یا اس کا انتقال ہو گیا امامت کرتے کرتے، یا وہ چکر کھا کے گر پڑا، یا وہ اٹک گیا، اس کی آواز نہیں نکل رہی، آواز ہی بند ہو گئی اس کی. تو ایسی صورت میں وہ کیا کرے گا امام؟ اور مقتدیوں کی کیا ذمہ داری ہے اس پر؟ میں یہ کہتا ہوں آپ کو کیا تکلیف کیا ہے اس میں؟ امام کی جگہ پر جو پیچھے لوگ کھڑے ہیں وہ جا کر پیچھے حالت نماز میں ہی جا کے کھڑے ہو جائیں گے اور نماز کو جاری رکھیں گے اور نماز کو پورا کریں گے. اگر جو امام کی آواز نہیں نکل رہی تو امام پیچھے آ جائے گا. بانگی یا مقتدی جو مؤذن کے پیچھے مؤذن تھا یا وہ تھا جس کی ذمہ داری ہے جو پڑھا سکتا ہے نماز، وہ حالت نماز میں آگے جائے گا، حالت نماز میں امام پیچھے آئے گا. تو یہ سکون کے مخالف تو نہیں ہے. برابر ہے، سکون کے مخالف تو پھر چلو ماشاءاللہ مان لیا آپ نے کہ ہمارا سر کے رفع الدین سکون کے اپنا رکوع والا رفع الدین سکون کے مخالف نہیں ہے. رفع الدین کی بات ہی نہیں کی ہے آپ نے تو امام کے آگے جانے کی بات کی ہے. سبھی چیزیں آئے گی اس میں. ہاتھ اٹھانا، آپ سکون بول رہے ہو تو ہاتھ اٹھانے میں سبھی چیزیں آئے گی. کچھ میری بات بھی سنو گے یا آپ اپنی سب چلاؤ؟ جی ہاں بولیے نا، بولیے. ماشاء اللہ. نہیں اپنی چلانی ہو تو اپنی چلاؤ. تو نہیں بولے تو صحیح، آپ بول ہی نہیں رہے ہو نا. خاموشی سے سنتا تو آپ بولے تو صحیح بھائی. آپ کو اپنی چلانی ہو تو چلاتے رہو، میں سنتا رہوں گا. نہیں بولیے نا، آپ بولیے. آپ کبھی سنتے ہی نہیں ہو، اپنی چلاتے ہو. میں اتنی دیر سے سن رہا ہوں، بولیے تو صحیح. کہیں کس کی مثالیں دیتے ہو، کہیں کیا ہے. اب رفع الدین کی بات ہے تو رفع الدین پہ رہو.
تو بھائی بولیے تو ایمان کی صحیح. بات پہ جاتے ہو، کسی کو مار ڈالنے کی باتوں پہ جاتے ہو، سکون کی باتوں پہ جاتے ہو. بولیے بولیے. رفع یدین میں اپنی مرضی سے سکون ختم کرنا ہوتا ہے، اور آپ جو کہہ رہے ہو نا ٹوپی گر جانا، یہ گر جانا، وہ اپنی مرضی سے نہیں ہوتا ہے. نعوذ باللہ نعوذ باللہ استغفر اللہ نعوذ باللہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی اپنی مرضی سے نماز کا سکون ختم کرتے تھے. آپ نبی پہ الزام لگا رہے ہو. نہیں، نبی پہ الزام نہیں لگا رہے ہیں، کیونکہ عبداللہ ابن عمر تو کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے نبی رکوع میں جاتے رفع الدین کرتے، رکوع سے قرآن رفع تو یہ الدین کہہ کرتے. رہا ہے کہ قوموا للہ قانتین. تو مطلب پھر آپ کا فتوا تو نبی پہ جا رہا ہے نا، ہم پر تھوڑی جا رہا ہے، ہم پر نہیں جا رہا ہے فتوا. قرآن کے خلاف جا رہا ہے کہ سکون ختم تو کرو. یہ آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بول رہے ہو، ہمیں نہیں بول رہے ہو. تو آپ بھی قرآن کو بول رہے ہو، ہمیں نہیں بول رہے ہو. ہم نے کہا قرآن کو، ہم نے کہاں بولا. ہم نے تو کہا کہ سکون کے مخالف یہ چیز ہے ہی نہیں. قرآن کے مخالف جائے گی کوئی بات تو ہم کہیں گے. سکون کے مخالف قرآن حدیث میں یہ چیز ہے ہی نہیں. آپ نے جو استدلال کیا آپ کا استدلال باطل، اپنی عقل پرستی سے کیو، آپ نے اپنی عقل کو رب بنائے ہو. اچھا، مطلب آپ کے سب استدلال اچھے ہیں. نہیں، ہمارا اصول ہے، صحیح ہے. ہمارا اصول دیکھیے قرآن حدیث کو ہم ایسے ہی سمجھتے ہیں. ایک بات سمجھو، آپ کا اصول ہے ایک ہی ہے کہ لڑائی جھگڑے کرو اور لوگوں میں نہیں یہ آپ بھڑاس مت نکال. رفع یدین کرتے آپ بھڑاس مت نکال. رفع یدین نہ کرنے پہ ابھارو، اور جو رفع یدین نہیں کرتے ہیں ان کو کرنے پہ ابھارو. آپ بھڑاس نہ نکالے. ہم کسی کو لڑائی جھگڑا نہیں کرتے، ہم لوگوں کو سنت کی طرف بلاتے ہیں. امت میں پھانٹ پاڑو، امت میں پھانٹ پاڑو بھائی، اور لوگوں کو بھڑکاؤ، ابھراؤ. اچھا سنیے، جیسے میڈیا کام کر رہا ہے نا، ایسے آپ کام کر رہے ہو. دیکھیے بھائی، آپ بھڑاس نکال لو، دلیل تو کچھ دے نہیں رہے ہو. دلیل تو میں نے دے دی. قرآن کو اپنی عقل سے سمجھ رہے ہو. دیکھیے ہمارا اصول اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا بتایا، جب ہم یہ شاکی رسول من بعد ما لہو تبین لہ الہدی، کہ جب ہدایت آ گئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے اور صحابہ کے راستے کو چھوڑ کر. ہاں، صرف آپ کے پاس آئی ہدایت. ارے یہ اصول بیان کر رہا ہوں بھائی، اصول سمجھو. ہاں، میں وہی کہتا ہوں، ہدایت صرف آپ کے پاس. ارے نہیں، آپ سمجھ نہیں رہے، ضد مت کرو پاس میں کوئی ہدایت بھائی، ضد مت کرو، ضد مت کرو. میں کہہ رہا ہوں کہ ہدایت صرف آپ کے ارے پہلے اصول تو سمجھو. ہم تو کسی کو برا کہہ ہی نہیں رہے ہیں. ارے کیا تم نعوذ باللہ، مذہب بھی امت کو 1400 مالک کا بھی برابر ہے، امام احمد ابن حنبل کا بھی برابر ہے، اور امام ابو حنیفہ کا بھی برابر ہے. ہم کسی کو برا نہیں کہہ سکتے. یہ لو دونوں ہاتھ میں لڈو، دونوں ہاتھ میں لڈو رکھ رہے ہو. یعنی سکون کے مخالف امام حنبل کرے تو صحیح، سکون کے مخالف امام شافعی کرے تو صحیح، سکون کے مخالف امام مالک کرے تو صحیح. اپنی دلیل ہے. تو بھائی سکون کے مخالف وہ صحیح ہو جا رہا ہے، غلط کیسے؟ دلیل ہے. ہم نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مسلک کو پسند کیا اس لیے کہ ان کی دلیل ہم کو پسند آئی. امام شافعی کی اپنی دلیل ہے، جس کو امام شافعی کی دلیل پسند آئی وہ شوافی مسلک کو اختیار کر رہا ہے. تو سکون کے مخالف نہیں کرتا ہے وہ. امام شافعی سکون کے مخالف نہیں ہوئے. میں یہ کہتا ہوں یہ جھگڑے کا کوئی اصول ہی نہیں ہے. یہ آپ نے قرآن سے جو استدلال کیے ہو سکون کے مخالف، تو امام شافعی نہیں ہوئے. پوری زندگی رفع یدین سے نماز پڑھی یا رفع یدین سے نماز نہیں پڑھی، تو کیا اس کی نماز میں کل قیامت کے محفل میں یہ پوچھا جائے گا کہ تم نے رفع یدین کے ساتھ نماز پڑھی تھی یا نہیں پڑھی تھی؟ بالکل پوچھا جائے گا. یہ لڑائی جھگڑے کا اصول ہے. بالکل پوچھا جائے گا. کیوں پوچھا جائے گا؟ بالکل. آپ کو کلمہ سمجھا نہیں، آپ کو کلمہ سمجھا نہیں. سے ثابت کرو کہ کل رفع یدین سے مجھے پوچھا جائے گا. سنو، آپ کو کلمہ سمجھا نہیں، آپ کو کلمہ کے تقاضے کلمی کی اہمیت معلوم نہیں ہے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا، ہاں لا الہ الا اللہ محمد، ہاں تو میں بتا رہا ہوں نا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا تقاضا یہ ہے کہ ہم عبادت اسی طریقے پر کریں گے جس طریقے پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان، آپ کے عمل سے مشروع ثابت ہے. عبادت ایسی ہی ہوگی. عبادت نہیں کرتے. سنو، رفع یدین جو نہیں کرتے ہیں، آپ نے ابھی کہا کہ ان کے پاس میں 6 حدیث ہیں، برابر؟ ہاں، ضعیف ہے وہ. تو وہ 6 حدیثوں پہ عمل ہوا یا نہیں ہوا؟ نہیں، ضعیف ہے. ضعیف حدیث سے کچھ بھی ثابت نہیں ہوتا. حدیث کو ضعیف کہنا مناسب ہے؟ کیا بالکل کسی حدیث کو ضعیف کہنا بالکل حدیث کو ضعیف کہنا، جھوٹی کہنا، بالکل یہ اسلاف کا طریقہ ہے، اجماع ہے، اتفاق ہے، کسی کا اختلاف نہیں. اس سے اختلاف کرنے والے اجماع کا منکر ہے، منکرین حدیث ہے، اسلاف کا دشمن ہے. جب تک امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ زندہ رہے وہاں تک کوئی حدیث کے ذوق کا کوئی سوال ہی نہیں اٹھتا تھا. کون بولا یہ بات؟ میں کہہ رہا ہوں. ارے جھوٹ بولے آپ نے. کیوں جھوٹ بولے؟ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے حدیث ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے حدیث ہے کہ جب کوئی قال
रसूलुल्लाह कहा करता था तो हमारे कान उसकी तरफ मुतवज्जह हो जाते थे, लेकिन अब कोई काला रसूलुल्लाह कहता है तो हमारे कान उसकी तरफ मुतवज्जह नहीं होते, क्योंकि लोगों ने बहुत मिलावट करना शुरू कर दी। ये सहाबी कह रहे हैं, बराबर है। तो तुम कैसे करो नाजायज हदीस को ज़ईफ कहना और वो कहना। आप बीस बुखारी, इमाम बुखारी रहमतुल्लाह एक भी बात आपने अहले सुन्नत के उसूल से अभी तक की नहीं है। अच्छा, एक मसला और सुन लीजिए कि जो आदमी, कोई उसूल ही नहीं है। सुनिए, जो आदमी तर्के रफ़ुल से नमाज पढ़ता है, एक बात सुनिए, जो आदमी तर्के रफ़ुल से नमाज पढ़ता है उसकी नमाज में नुक्स है, और कयामत के दिन सबसे पहले नमाज का हिसाब होगा, और आपकी नमाज दुरुस्त निकली तो आपका आगे का मामला हल है, और अगर आपकी नमाज दुरुस्त नहीं निकली तो आपके आगे के मामले के बहुत दुश्वारियां हैं। अब जिसकी नमाज में नुक्स है, खराबी है, वो कैसे कामयाब होगा? खराब चीज खरीदते हो आप क्या? अल्लाह ताला खराब चीज कबूल करेगा? आप अपने एतबार से नुक्स निकालो, जो निकालना है निकालो। हमें इमाम अबू हनीफा, देखिए एक हदीस है, एक सहाबी ने एक शख्स को नमाज पढ़ते हुए देखा, पूरा एतमाद है इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह पे, और इंशाअल्लाह हमारी नमाज में कोई नुक्स नहीं है। भाई सुनिए, एक सहाबी ने, देखो दलील के मुताबिक नहीं है, आपकी ख्वाहिशात दीन नहीं है, पूरा एतमाद है। आप अगर नुक्स समझते हो तो आप रफ़े से नमाज पढ़ो। भाई देखो, आपके एतमाद पे बात नहीं चल रही है यहाँ, नमाज पढ़ेंगे। अल्लाह के बंदो, आपके एतमाद का कोई उसूल ही नहीं है, आपकी कोई वक़्त और हैसियत नहीं है। दलाइल से आप कुछ भी माने, आप कुछ भी माने, उससे कुछ नहीं होना है भाई। आपकी बात आपकी बीवी नहीं मानेगी, हमको क्या करना है, हम कहाँ से मान लें? कोई हैसियत नहीं है। अरे आपकी ख्वाहिशात को आपकी बीवी नहीं मानेगी, आपकी बात को आपकी बीवी नहीं मानेगी, हम काय को मानेंगे? नहीं मानेगी, वो मेरी बीवी है, क्यों नहीं मानेगी? आपकी बीवी नहीं मानती होगी, मेरी बीवी क्यों नहीं मानेगी? चलिए बस आप इस पर दलील दें कि जो दावा आपका है उस पर दलील दें, और आपके हनफी मजहब के उसूल के मुताबिक। मुझे ये बताओ, ये सब करके आपको क्या फायदा होता है? हमारी तो जिम्मेदारी है। एक सहाबी ने, सुनिए, एक सहाबी ने एक शख्स को, अभी हदीस सुनिए ना भाई, एक सहाबी ने एक शख्स को नमाज पढ़ते देखा। अभी सुनिए तो सही, लोगों को लड़ाई झगड़े पर हदीस बताना ये इस्लाह करना है, हदीस के मुखालिफ करना लड़ाई झगड़ा है। मैं ये कहता हूँ आपकी जिम्मेदारी क्या है? लोगों हम तो आपकी इस्लाह कर रहे हैं। देखिए हम हदीस सुना रहे, लेकिन आप सुनने को तैयार नहीं। गलत कहना, किसी एक को सही, बिल्कुल, जो सुन्नत के मुखालिफ करेगा उसको गलत कहा जाएगा। ये सहाबा की, अल्लाह के नबी से, सहाबी से, आइम्मा से, सबसे साबित है। आप सभी सुन्नतें समझते हो? बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह, जितने जिंदगी की सारी सुन्नतें याद है। हाँ, जितनी हमारे मसले मसाइल आते हैं सब समझते हैं, और नहीं मालूम होता है जब मसला आता है तो पूछ लेते हैं। अच्छा, इस्तिंजा का तरीका क्या है? सुन्नत हाँ, वो सब हो जाएगा, सब हो जाएगा। पहले आप रफ़ुल दैन पे बात कर लो। इस्तिंजा का सुन्नत तरीका है, मुझे इस्तिंजा का सुन्नत तरीका। हाँ, वो इस्तिंजा का हो जाएगा, नमाज का हो जाएगा, वुज़ू का हो जाएगा। पहले आप रफ़ुल दैन पे आ जाओ। पहले तहारत है, आप मुझे तहारत का तरीका। तो पहले दावा तो कर दो आप तहारत पर। आप बड़े पाखाने पे इस्तिंजा का क्या तरीका होता है? अरे तो दावा तो करो उस पर, वो तो सब आ जाएगा। पहले दावा तो करो। मैं आपसे सुनना चाहता हूँ। नहीं, मुझसे मत सुने। बड़े इस्तिंजा में, मुझसे ना सुने, बड़े इस्तिंजा, छोटे इस्तिंजा छोड़िए, पहले दावा करिए। नहीं, छोटे क्यों छोड़िए, बड़े क्यों छोड़िए? छोटे छोड़िए। हमारे वहाँ अहले सुन्नत के वहाँ पर यही होता है कि वो अपने दावे के मुताबिक दलील देते हैं, फर्जी सवालात नहीं करता। आपके अहले सुन्नत के यहाँ मालूम है क्या है? आपके अहले सुन्नत के यहाँ ये है कि एक मसले को लो और उस पर पूरी रिसर्च करो और लोगों से लड़ाई झगड़ा करो और उसको फिर यूट्यूब पे डालो और लोगों की बेइज्जतियां करो। झूठ बोले आपने, झूठ बोले, दलालत करो और फिर लोगों के सामने ये पेश करो कि हम सही हैं दुनिया में और दुनिया में दूसरे लोग सब गलत हैं। आपके यहाँ ये झूठ बोले आपने, तरीका नहीं मालूम, आपने झूठ कहा है, और अल्लाह ताला के तरीका मालूम नहीं है। कुरान का तरीका बताओ मुझे। कुरान कहता है कि झूठों पर अल्लाह की लानत है। आप मुझे सुन्नत तरीका बताओ, आप मुझे इस्तिंजा का सुन्नत तरीका। चलिए, हो गई आपकी बात, हो गई आपकी बात। नहीं हुई, मुझे बताओ। हाँ, तो चलिए बोल लीजिए, आप पहले बोल लीजिए, फिर मैं इस्तिंजा का सुन्नत तरीका बताओ। बोलते रहिए। इस्तिंजा का सुन्नत तरीका बताओ। बोलते रहिए, आप जब सुनेंगे तब मैं बोलूंगा। आप जब सुनेंगे तब मैं बोलूंगा। नहीं, आप मुझे पहले ये बताओ, उसके बाद में मैं आपके नहीं, अब तो पहले कलमा आएगा, इस्तिंजा तो बाद में आएगा। इस्तिंजा पहले कलमा आएगा। पढ़ने के लिए भी पाक होना जरूरी है। इस्तिंजा तो हिंदू भी करता है, इस्तिंजा तो पढ़ने के लिए इस्तिंजा तो ईसाई भी करता है, इस्तिंजा तो हर किताब की शुरुआत होती है। इस्तिंजा सबसे पहले है शरीयत में। इस्तिंजा तो सब करता है। सबसे पहले शरीयत में कलिमा है। क्या है? सबसे पहले शरीयत में कलिमा है।
अरे आपको ये भी नहीं मालूम? इंसान हो तो उसको कलमा पढ़ के इस्लाम में दाखिल नहीं किया जाता, उसको हाँ, तो पहले अभी पाक कलमे किया के जाता तकाजे है। मुझे आप बता दें कि कलमे के आपके यहाँ तकाजे क्या है? अरे मुझे बताओ इस्तिंजा का सुन्नत भाई तरीका आपको क्या कलमे है? का मुझे ये तकाजा ही नहीं बताओ। मालूम तो इस्तिंजा करके आपको करोगे क्या? यही मालूम नहीं है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत तरीका इस्तिंजा का क्या है, तो आप क्या मुझसे हमें बहस सब करोगे? मालूम है, और लेकिन आप नमाज को कलमा लेकर बताओ क्या ना, बहस हम करोगे आप आपको मुझसे? इस्तिंजा भी सिखा देंगे, हम और आप आपको सब सिखा देंगे। बड़े 250 से 400 हदीसें बताने वाले रफ़े यदैन पे, ये हमारा इनकार ही नहीं है रफ़े यदैन पे। जो हदीसें साबित है, दलील है जिनके पास में, वो रफ़े यदैन करते हैं, जिनके पास में नहीं है दलील है वो नहीं करते हैं। इसमें झगड़े की कोई बात ही नहीं है। नहीं तो इसमें झगड़ा कौन कर रहा है? आप झगड़ा ही कर रहे हो ना, आप दूसरा क्या कर रहे हो? हम तो बहस कर रहे हैं। बहस ऐसे नहीं होती है। बहस अच्छा, के लिए कैसे आपको थे आना आपके यहाँ? पड़ेगा मेरे सामने। फोन नहीं। में कोई बहसें होती है? अच्छा, मतलब वो जो मौलाना साद ने किया और जो मोबाइल पे देवबंद ने कोई बहस फतवा होती दिया, है? काफिर कहा, वो ऐसी बहस होती है? तो आप देवबंद के साथ जाके पूछो ना, जिसने फतवा दिया उसको पूछो, मेरे से क्यों पूछते नहीं, हो मैं तो आप? एक मिसाल दिया ना भाई, मैं तो मिसाल दिया। जिसने फतवा दिया उसके पास में जाकर पूछो। चलो, आप उसके रफुल साथ में दैन पे तो बहस बात ही करो, नहीं कर उसके रहे हो पास ना में बैठो। भाई, आप रफुल दैन पे बात क्यों नहीं कर रहे हो? मैं पहले ये कहता हूँ, पहले तहारत आएगी, पहले नमाज आएगी। पहले कलमा आएगा। कलमे से भी पहले तहारत है, मैंने आपको बता दिया। अरे वो तो कलमे से भी पहले तहारत कलमे है। से वो किताबों में है। जब कलमा पढ़ लिए, मुसलमान हो गए और हदीस की किताबें लिखे हैं, तब उसमें तहारत पहले कलमा नहीं पढ़े तो क्या? पहले तहारत है। हाँ, तो कलमा पढ़ने के बाद है ना भाई, पहले तहारत है, कलमे के बाद है। अगर कोई नापाक इंसान इस्लाम में दाखिल होना चाहे, जिसके ऊपर शिर्क की नापाकी है, जिसका जिस्म नापाक है, वो कलमा पढ़ सकता है क्या? हाँ, बिल्कुल पढ़ सकता है। क्यों पढ़ सकता है? और वो बताओ, नहीं पढ़ सकता। तो फिर जो आदमी अगर नापाक नहीं है वो कलमा नहीं पढ़ सकता, दलील दो। मैं ये बातें सब दलील दीजिए, मुझे दलील दीजिए कि जो आदमी नापाक है, इस्तिंजा नहीं है उसका, या दाखिल होना था। तो मैं दलील दे रहा हूँ, सुनो। हाँ, मैं दलील दे रहा हूँ, सुनो। हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु को इस्लाम में दाखिल होना था, उनकी बहन ने उनको मना कर दिया कि जब तक आप पाक नहीं हो जाते वहाँ तक कुरान को छू भी नहीं सकते, वहाँ तक इस्लाम में दाखिल हाँ, नहीं तो हो वो तो सकते। कुरान को छूने का कायदा है ना। इस्लाम में दाखिल अब देखो, कलमे का बोलते हो, कुरान को छूने की बात करते हो। कलमे क्या आपका दावा होता है चाइना का और आप दलील देते हो जापान की? अभी मुझे बताएं, इत्तेफाक से आपका इस्तिंजा टूट गया, या आप हालत जनाबत में हो रात में और आपकी मौत का वक्त आ गया, आप कलमा पढ़ोगे कि नहीं? बोले, क्या बात? आप रात में मुबाशरत किए, आप हालत जनाबत में हैं और अचानक आपकी मौत का वक्त आ गया, फरिश्ता आपके सामने आ गया, तो आप कलमा पढ़ेंगे या नहीं पढ़ेंगे? बताइए मुझे। इस्तिंजा का सुन्नत तरीका बताओ। हाँ, बताएंगे आप, लेकिन मुझे मेरे सवाल का जवाब दीजिए। हालत जनाबत में आपके पास मौत का फरिश्ता आ गया, तो आप कलमा पढ़ेंगे या बिना पढ़े दुनिया से जाएंगे? मैं आपको सवाल का जवाब क्यों दूं? आप मुझे पहले मेरे तो ये कौन सी बात है, सवाल का जवाब क्यों दूं? मतलब आप आए काहे के लिए बात करने, सवाल का जवाब तो आपको देना पड़ेगा, ये तो आप बात के आदाब है। आया नहीं था, मैंने आपके इतने सवालों का जवाब दिया हूँ, आप मेरे एक सवाल का जवाब नहीं दे रहे। मैं आया ही नहीं आपके पास में, मैं आया ही नहीं। बिल्कुल आए हैं, बिल्कुल आए हैं। आपको तो खून की फिक्र, आपको तो लोगों को कुरान हदीस की फिक्र पे डालने के लिए कोई मौलवी चाहिए, कोई बकरा चाहिए आपको, तो वो बकरा मुझे पे आपने मिला लिया। अब आप अपनी बातें कर रहे हो, मेरी बात कोई सुनते नहीं हो, कोई जवाब देते नहीं हो, और यही आपका तरीका है कि आप जो है वो रफ़े यदैन पे एक रिसर्च करो और फिर उसके ऊपर किसी हनफी मौलवी से बहस करो और उसको यूट्यूब पे डालो, दलाइल डालो भाई, बड़ास मत निकालो, दलाइल डालो, बड़ास मत निकालो। मीडिया होता है कि वो कुछ भी बात निकालो और फिर पूरी दुनिया के अंदर उसको फैलाओ। भाई भड़ास मत निकालो, हम कुछ है भाई, भड़ास मत निकालो। आप क्या मुफ्ती हैं, काजी हैं, क्या है, आलिम है, क्या है आप? मैं कुछ नहीं हूँ, तालिब इल्म। कहाँ पर पढ़ रहे हैं आप, किसके पास पढ़ रहे हैं? क्यों, आप मेरे बाप हो तो आप? नहीं, मैंने तो आपके सारे सवालों का जवाब दिया था। तो आपको बोल सकते हैं? नहीं, तो आप किसके पास, आप झूठ बोल रहे हो? आप कौन से मदरसे में पढ़ रहे हो या किसी उस्ताद के पास इंफरादी पढ़ रहे हो? आप सच्चे हैं? नहीं, बोलिए नहीं, दलील बोले ना भाई। आप डर रहे हो क्या? आप झूठ बोल रहे हैं, समझ रहे हो? हवाला देने में, अपने आलिम का हवाला देने में डर रहे हो? नहीं, कोई डर नहीं है मेरे को। बोलिए ना, आप कहाँ पढ़ रहे हो? है तो मैं ही दूंगा। आप चलो कहाँ पढ़े, मुझे बताओ तो सही। मैं आप कौन से तालिब इल्म हो, बताइए तो सही मुझे।
मैं भी तालिब इल्म हूँ, मैं भी देखता हूँ आप कौन से इल्म नौ पढ़ लो, इल्म सर्फ पढ़ लो। क्या पहले माजी क्या होता है बताइए जरा, आपको क्या जरूरत है? मैं जरा पहले माजी की गर्दान कर दीजिए मेरे सामने। बताओ, चलिए फाला फाला फालू की गर्दान कर दीजिए। मैं बताऊँ, आप तालिब इल्म है ना, तो बहुत बुनियादी बात है। पहले माजी शुरू में ही आता है इल्म सर्फ में, उसकी गर्दान कर दीजिए। फाला फाला फालू गर्दान कर दीजिए जरा। तो क्यों आप मेरे मुमतहिन हो? नहीं, झूठ बोले आपने, तालिब इल्म नहीं हो आप तालिब इल्म नहीं हो, झूठ बोले आपने। करता हूँ ना कि मैं झूठ बोलता हूँ। चलो माशाल्लाह। चलिए भाई एजाज भाई, हाँ सुन लिए, वो खुद इकरार कर लिए झूठ बोल रहे थे। बराबर। चलिए जज़ाकल्लाह, फिर आगे बात करते हैं इंशाल्लाह। ओ एजाज भाई, हाँ इंशाल्लाह। मेरे को काम है एजाज भाई, रात में आराम से 10 के बाद बात करते हैं शेख। ठीक है इंशाल्लाह। चलिए अस्सलाम वालेकुम। अलैक्म।